हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम तुम ओडियार चतुर्थ अध्याय डमकचर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, जहाँ फल तुम सबुजाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल में पाइपर। ठीक अच्छे, तो चलतु आज आम डमकचर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। लाइक करिकी निजर सांग मानक सह शेयर कर दियंतु। और वीडियो केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करिया को जमारू भूलिबे ना। ठीक अच्छे, तो चलतु प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम जीवा आमे मो बुझीबारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देछि, ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह देबाक से कहछि। ठीक अच्छे, प्रथम क्वेश्चन पचारिछि साद्री भाषा केउं दुईटी भाषार सम्मिश्रण सृष्टि होइछि। साद्री भाषा केउं दुईटी भाषार मिश्रण रे सृष्टि होइछि। केउं दुईटी भाषा आंसर हे जिवो ओडिया आउ हिंदी। हैला, ओडिया आउ हिंदी। केउं मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए। जितिया पर्व केउं मासरे पड़ी थाए ना जितिया पर्व आश्विन मासरे पड़ी थाए। हैला, केउं मासरे आश्विन मासरे। डमकच नृत्यटी केउं मासर केउं मास पर्यंत पालन करा जाए। डमकच नृत्यटी केउं मासर केउं मास पर्यंत पालन करा जाए। केउं मासरो ना कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ पर्यंत पालन करा जाए। हैला, कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ पर्यंत पर्यंत पालन करा जाए। हैला, रांचीर लोक संगीत लोक लेखक को केउं गीत पर लागुथिला। रांचीर लोक संगीत लेखक को केउं गीत पर लागुथिला। केउं गीत ना बौद्ध गान आउ दोहा। हैला, बौद्ध गान आउ दोहा पर लागुथिला। द्वितीय ओषाटी काहार मंगल कामना पई पालन करंती। द्वितीय ओषा काहार मंगल कामना पई पालन करा जाए। काहार मंगल कामना माँ पुअर मंगल पई। हैला, माँ पुअर मंगल पई कोन सेडा पालन करंती। एबे जिबा आमे मिळमिशी जोड़िबा। देखो, एबे आमे क स्तंभ ख स्तंभ को जोड़िबा। हैला, क स्तंभ रे किछि कि हमर किछि कोन वर्ड दे देछि, किछि शब्द देछि आ ख स्तंभ रे तार अर्थ देछि। देखो, जावा जावार अर्थ कोन ना ओदा बाली रे जाओ धान गहम हरड़ ए सब कोन बिहन बतुरी के गजा करिया कोन को आजे जावा। अंगनाई अंगनाई माने कोन अंगनाई गुटिए गीत। करमा पर्व कोन ना करमा गछर डाल को पूजा करा जे करमा गछ। हैला, जितिया जितिया माने कोन ना अश्वत्थ गछर डाल को पूजा करा जे जितिया। तापरे साद्री साद्री माने कोन ना ओडिया हो हिंदी भाषा मिसिक तैयारी जे कोन साद्री। ठीक अछि, तापरे मिळमिशी ठीक उत्तर बाछु। से कहिछि माने एपटे वाक्य दे देछि, एपटे उत्तर बोधक वाक्य देछि। ए दुइटर जोटा हमर ठीक उत्तर हबो ता पाखन कोन हम ठीक चिन्ह दबा। प्रथम क्वेश्चन कोन देछि देखो, पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी की गजा होई सारती। हैला, उत्तर बोध वाक्य कौन हम ना करमा पर्व समय करमा डाल पोता हेबा परे जावा स्थापन करा जाय। हैला, रांचीर लोक संगीत कौन एही परी। रांचीर लोक संगीत कौन एही परी कौन हबो बौद्ध गान ओ दोहार संगीत परी। हैला, बौद्ध गान आ दोहार संगीत परी। ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई। केउं पर्व भौणी भाईर मंगल पाई करिथाए। एटा तुम पे टास्क रहिला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबो। ठीक अछि, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबो केउं पर्वटी भौणी
ଭାଇ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାକେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମକୋଚ ନୃତ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲା। ଗଦ୍ୟାଂଶର ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ଦେଇଛି? ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର, ଶୁଣିଲି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ସେ କଣ୍ଠରୁ, ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନିର ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣି ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି। এই দুইটি কোণ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ এই ଯାକ କେମିତି ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦେଖ, ଏହି ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଏତେ ମଧୁର ଯେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ରାମ ନାମର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ସବୁଠାରେ ଏକ। ଖ ନମ୍ବର ବାଖ୍ୟା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ ମନର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ସେ କହିଛି ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? କରମା ପର୍ବ, ଏହି ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ଦେଖିବା ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ? ଦେଖ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ କରମା ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାରର ସୁଖ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପର୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ହେଲା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିছে ନା କଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ? ଦେଖ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ? ଦେଖ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଓ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ବା ନୂଆ ଋତୁର ଆଗମନକୁ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ହେଲା, ଇଏ କଣ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯେମିତିକି ରଜ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ବର୍ଷାର ଆଗମନ ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇ ଶରତ ଋତୁରେ ନୂଆ ଧାନ ପାଇଁ। ହେଲା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ପାଇଁ କଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ।
ठीक अच्छे चलो लिखा तार तात्पर्य कौन तार अर्थ कौन ना लेखक कहवाक चाहती जे जीवन में दुख कष्ट रही किंतु से भांगी न पड़ी पर्वपर्वाणी माध्यम आनंद खोजा ही प्रकृत बंचिबा पर्वपर्वाणी मनुष्यर मनर दुख दूर कर सामूहिक सुख आ एकता प्रकाश कर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा राम राम और कृष्ण राम और कृष्ण नाम यही दुई नाम को जपमाड़ी कर भारत बंची रही भारत अधिकांश पर्वपर्वाणी राम कृष्ण को जीवन धारा सहित जड़ित जदि तुम अंचल राम और कृष्ण को देवता रूपे नहीं क्यों पर्व पालन कर गोटे तालिका प्रस्तुत कर आम अंचल राम कृष्ण को देवता भाव नहीं कौन क्यों क्यों आमर पर्व रही देखा राम सहित जड़ित क्यों पर्व रामनवमी अशोकाष्टमी दशहरा रावण पोड़ी कृष्ण सहित जड़ित कौन कौन ना कृष्ण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दोल पूर्णिमा चंदन जात्रा कार्तिक पूर्णिमा ठीक अच्छे ये सब कौन आमर पालन कराए पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली धान गहम हरड़ प्रभृतिर विहन बतुई गजा हो सारी पर्व सहित शस्य और प्रकृति संपर्क को तुम किपरि देख यहीपरि शस्य और प्रकृति संपर्क को नहीं किसी पर्वपर्वाणी नाम लिख तो पर्व सहित ए शस्य प्रकृतिर कौन संपर्क रही देख आमर अधिकांश पर्व कृषि आ प्रकृति उपरे आधारित प्रकृति ही आमको खाद्य जोगे थाए तेणु नुआ शस्य अमल बेले आम खुशी कौन से पर्व पालन कर शस्य आ प्रकृति भित्तिक पर्व कौन कौन गोटे हूँ नुआ खाई नुआ धान पाई रज पर्व बसुमती स्नान मकर संक्रांति फसल अमल पर कर्मा पूजा वृक्ष पूजा ठीक अच्छे ये सब कौन कराए जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को अनुमान कल्पनार देख मयूरभंज सड़े कला खरसुआ सिंहभूमिर दक्षिणांश अर्थात रांची अंचल कल्पना कर तुम्हें रांची अंचल अच्छ तुम्हें सेठारे कि कार्य करिपरिबो आमे सेठारे क्यों क्यों कार्य करिपरिबा रांची अंचल देख रांची अंचल जदि मु रांची अंचल रहिबि तेबे सेठाकर आदिवासी भाई भौणी सहित मिसी सेमानकर सरल जीवन यापन शैली शिखिबि सेमानकर लोककला और संगीत को विश्व दरबार में पहुंचाई कार्य करिबि हैला तापर जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन को सेठू नाच झील पुओ समस्ते एकाठी कल्पना कर तुम्हें से नाच स्थान अच्छ बाद्य बाजुछ तुम्हें बाद्य को शुणी कौन अनुभव करुच लिख आम बाद्य को शुणी कौन अनुभव करुचे कौन देख बाद्यर ताल अनुभव मादल ध्वनि शुणे मात्रे मो मनर एक अजणा सिंहरण सृष्टि होचे मन होचे जेमिति मोर पाद आपे आपे नाची उठुचे यही बाद्य मध्य समग्र प्रकृतिर स्पंदन शुणा जाउचे हैला कल्पना कर जे तुम्हें डमकच नृत्य होता स्थान में ठिया हो नृत्य उपभोग करुच ताहा किपरि लगे उल्लेख कर कल्पना कर तुम भाव जे तुम कौन डमकच होता स्थान में ठिया तो तुमको माने ठिया तुम उपभोग करुच एंजॉय करुच तो ताहा तुमको किपरि लगिला ताको वर्णना करिबो अनुभव करिके ठीक अच्छे देख यही नृत्य एते श्रृंखलित एवं मनोरम जे या देखिले मन खुशी रे भरी जाउचे रंग बेरंगर पोशाक एवं हाथ को हाथ छंदी नाचिबार शैली एकतर वार्ता दौचे ठीक अच्छे कल्पना कर तुमको पहाड़ घेरा बण अंचल प्रकृति कूल बुलवा किपरि लगी थाए लिख तुमको पहाड़ घेराई बण जंगल अंचल प्रकृति बुलवा तुम किपरि लगी मत तो बहुत भल लगी तुमको किपरि लगी मत कमेंट करके जना ठीक अच्छे पहाड़ जंगल से एकाकी बुलवा तुमको केमी लगुच मत कमेंट करके जनवा मत कि बहुत भल लगुच मत सेमती जगह बहुत पसंद ठीक अच्छे देख प्रकृति कूल बुलवा खूब आनंददायक पक्षी काकली झरणार कुलुकुलु नाद एवं शीतल पवन मोर समस्त क्रांति दूर कर दौचे सत कथा है झरणा बहुत कुलुकुलु कि नदी बहुत पक्षी माने बोबोथे ठीक अच्छे आउ ठंडा पवन बहुत से जगार देख मन को बहुत शांति लगे बहुत शांति लगे
ହେଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को संलाप लिख ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସର ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ ହେଲା ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଓରାଙ୍ଗ ମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତ ମାନେ ଏହି ସଂଳାପ କରି ଲେଖକ ତୁମେ ତୁମର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ ତ ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ଲେଖ ଦେଖ ଲେଖକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସମୟରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆମ ଏଠି ତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ତେବେ ଡମକୋଚ ନୃତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏ ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲେ ଏହା ତ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଖ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା ସଂଳାପ ଲେଖକ କର୍ମ ପର୍ବ ତ ଖାଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବ ମୁଁ ମାନେ ଛାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଟିଏ ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଲୋକ ଲୋକ ଡ୍ୟାଶ ଲୋକ କଣ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ଖେଳାଳି ମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି କଥାଟିଏ କହୁଁ କଥାଟିଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା କରୁଣା ନା ଶାନ୍ତି ଦୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର ଗଭାରେ ଖୋସାନ୍ତି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାଚ କରନ୍ତି ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ ଭାବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଗାକୁ କଣ ଅତି ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖୋସନ୍ତି ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି ଇଏ କଣ ଇଏ ଭକ୍ତି ହେଲା କି ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନିର ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଇଏ କଣ ପବିତ୍ର ମାନେ କଣ ଶାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ନା କଣ ଇଏ କଣ ହବ ଇଏ କଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଇଏ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣ ଫୁଲରେ କାକୁଡି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଗଜରା ମାଳରେ ଇଏ କଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ହଁ ହଁ ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଇଏ କଣ ସ୍ନେହ ମା ପୁଅ ପାଇଁ କାହିଁକି କରିବ ନା ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସ୍ନେହ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ହେଲା ତାପରେ କାଳ ଆଉ ସମୟର ପରିଚୟ ଦେଖ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ଇଏ କଣ ଅତୀତ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି ରାତିରେ ଶୁଣିବେ ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୂଜା କାକୁଡିକୁ ଧରି ଝିଅ ମାନେ ଉଠନ୍ତି ମାନେ କଣ ଉଠନ୍ତି ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ଇଏ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସରେ ପଡିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସରେ ପଡିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିନି
ଏବେ ପଡ଼ିବ ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସରେ। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ବସି ସରି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଭାବି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ସେମିତି ଏଇଟା ତମର କେଉଁ କାଳ ହବ ତାକୁ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ଦେଖିବା କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ହେଲା। ତ ୟା ସହ ତମର ଡମକୋଚ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତେବେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।